नमस्कार। निजस्व समीक्षक प्रभु आचार्य भुवनेश्वर मोर निजर यूट्यूब माध्यम रे मु जहाँ देखे आपण मानक अवगत कराए। आपण को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। शेष पर्यंत देखंतु वीडियोटी को सचेतनतार हिसाब से कही कथाटी को जे देखंतु। ये जो नव दास जो स्वास्थ्य मंत्री थिले ओडिशार, तांकू माने गुली करी मरा जाइए। जी भी मारी था से गोपाल दास मारी था कि आउ कौन सी आतताई मारी था कि कौन सी राजनैतिक दल मारी था, जी भी मारी था ताकू कहीं पुंखानुपुंख भाव में तर्जमा करा न जाउछि। ताले सी कहते क्राइम ब्रांच खराब, ये कहते पुलिस खराब, सी कहते सीबीआई खराब। ताले किए खराब ये आज्ञा लोक केमिति जानिबे? 4.5 कोटी जनता पुणी आस्था भाजन करिसेंती बीजेपी सरकार उपरे, किंतु बीजेपी सरकार तो कहउचंती दीपाली दास एवं तांकर जो भाई अछंती सीए तांको माँ लिखित आकृतिर दियंतु जे आमे ओडिशा रे थिबा क्राइम ब्रांच उपरु हमर माने आस्था आसु नहीं, आस्था भाजन होउनी तांको उपरे, तांको तदंतर। तेणु यांकु सीबीआई तदंत एवेकार जे मुख्यमंत्री अछंती बा राज्यर जे मुखिया अछंती ताकू याकू विचार करंतु। आमे सीबीआई की दबु लेखिकी दस्खत करी दौना। आ तुम जो बापांग ना रे मला परे एई सब जो जिनिस बाहरुची एरा कौन तुमको सब भल लगुची? कि पुआ झील जन्म होइतल, कि स्त्री होइतल, संसार नारी जाति माने रे जागरण होइतल। एते बड़ नवबाबू जने एते बड़ लोक थिले, से देश पाई कौन करिसेंती, झारसुगुड़ा पाई कौन करिसेंती, राज्य पाई कौन करिसेंती से जानिचंती। से देशवासी मध्य जानिचंती। आउ जेबे सी तांको जीवन भितर कौन कलाकारनामा करथिबे सेटा तो होची तांकर व्यक्तिगत कथा, सेथिरे आमे मुंड पुरेबा आवश्यक नाही। ए मीडिया माध्यम रे जो ताच्छल्यकर कथा होची आ द्वारा कौन लोक भाबुचने आपण को बेसी भल भाबुचने दीपाली मैडम ना आपणकर जो तांका जो पुत्र को बेसी भल भाबुचन ना तांका परिवार को मैडम को भल भाबुचन ना परिवार को गोटे भल परिवार बोली भाबुचन? बापा मला पर एते कहीं सब माने ताच्छल्यकर जिनस गुड़ा सब करुच कहीं? आज प्रकृत तुम मन को पाऊ नहीं, ताले तुम्हें आसिकी दौना, लेखिकी दौना, मीडिया सामना को आसुच, पदे कहीदे जाऊच, कौच मु बाघुणी, मो बापा थिले बाघ, कहीं तो बाघुणी पुणियार किसी काम ना। बाघर छुआर सब बाघ ना, नागर छुआटा नाग, बाघर छुआटा बाघ, किंतु तुम बाघुणी टाइप किसी काम करूना। आस जेबे तुमर मन न होउछि, तुम जेबे लालायते नुह राजनीति पाई बापा बहुत किसी कर जाइछन। केते खाइबो, केते पिंधिबो, केते घिनिबो, केते बुलिबो, केते प्लेन रे बुलिबो, सबू बापा कर दे जाइछन पूरण। सेही बापांकर आत्मा सद्गति पाई जेबे तुमको भल लगुछि ताले तमे आसिक थरे मीडिया रे समस्त सम्मुख रे को ना यांकु सीबीआई को हस्तांतर करा जाऊ। हमर क्राइम ब्रांच उपरे आस्था भाजन हेउ नाही। ये जो माने सर्च जो करिछनी क्राइम ब्रांच वाला तांको उपरे आस्था भाजन हो नाही। याकू कहून आउ खाली मीडिया सामना को आस मु बाघुणी मु होची नव दासर झियो, काई बापा ना धरुच? ओडिशावासी बहुत ताच्छल्य कलेनी। आउ मीडिया वाला सामना को आसिक एगुड़ा सब कुह नहीं। जेबे लेखिकी दबा कथा मोहन सरकार ओडिशा रे अछंती, बीजेपी सरकार बहुत दिन परे आसीछंती, किंतु दिन पर माने प्रथम थर पाई ओडिशा को आछंती। आउ माने जेबे सीबीआई तदंत कहउचंती ताले तापरे आपण हस्तक्षेप करंतु। निजे लिखित आकृतिर करिकि निज माँ को मन को बुझातु, भाईर मन को बुझातु, आपण मन को बुझे कि 3टी दस्खत करिकि नेकी मुख्यमंत्री की देखा करंतु। मुख्यमंत्री की देखा करले मुख्यमंत्री ताको सीबीआई हस्तांतर करिवे। आ ये जो मीडिया सामने राशि कही दउछ से केते प्रकार कथा बाहर गले, कौटी लिफ्ट नथिला, कौटी सार्ट नथिला, कौटी हलदिया सार्ट पिंधिथिले, कौटी गुली खाइले, किए गुली करिछि, 5टा गुली बाजिछि। बापांकर ए सब जो मला परे देहांत होला परे एते भद्र लोक को एते अपमान आपण माने केमिति सही पारुचंती? आपण आसिक मीडिया सामने ताको कहंतु, कहीकि तार व्यवस्था करंतु। सीबीआई तदंत जब करिवार अछि, नले मीडिया सामना को हाथ जोड़िक आसी कहंतु नाई मो बापा मरीगले मरीगले, आमे आम काम करूँ, आम पारिवारिक कथा आम बुझू, आपण मैंने ए के मुंड पुरातु ना। मीडिया वाला सामने कही दौना हाथ जोड़िक आसिकी दीपाली मैडम हूँ, नवबाबू पुओ हूँ कि मैडम हूँ, कही दिंतु। न कहीकि खाली एमती कहीं सब चलैच।
ଆ ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ବାପା ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି। ମରିଗଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ବାପା ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ବାପାର ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲ, ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲ, କଥାରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଆଉ ମାନେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହୀତା, ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇକି ଆସିକି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ନାଇଁ, ନବ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ CBI ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଲିଖିତ ଆକୃତିରେ ଦିଅନ୍ତୁ, କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ବା ନହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଣିକି ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ ନିଜେ ଲେଖିକି। ହଉ ରହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ବାପାର ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଧନ ବଡ଼ କି ଜୀବନ ବଡ଼, ସମ୍ମାନ ବଡ଼ ନା ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ବଡ଼? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଯେବେ ଠିକ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ଧରିବେ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୀପାଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେବା କଥା ତାହେଲେ ଆସିକି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଲିଖିତ ଆକୃତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ପୁଣି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ, ଯିଏ ବି ହେଉ। ଏଗୁଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଗୁଳି କରିକି ମାରିବା, ଏହା କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ? ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱବର୍ଷରେ ଚହଳ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଦିନର କାହାଣୀ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେବ? ସେ ଧନ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ? ଯେଉଁ ବେକରେ ଯେଉଁ ସୁନା ଚେନ୍ଟା ପକାଉଛ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ? ତାକୁ ବି କାଢ଼ିକି ରଖିବେ। କାଲି ଯେବେ ତୁମର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, କୌଣସି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ନ ହେଉ, କି ତୁମର ଭାଇଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ନ ହେଉ, କି ମାଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ 1000 କୋଟି 500 କୋଟି, ସେ ଡମ୍ଫର ଗାଡ଼ି, ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ସେ ଖଣି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ବାପା କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ କରିନା ନା। ସେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସୁଧାର ହୁଅ। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଧାର ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପୁଣି ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲେ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ କରିକି ପୁଣି ତୁମକୁ ଆଣିବେ ଯେବେ ତୁମେ ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ। ତୁମେ କାଲି କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ନ ହୋଇପାରିବ? ହଉ ରହିଲି। ନିଜସ୍ୱ ସମୀକ୍ଷକ ପ୍ରଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯେବେ ଦୀପାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆକୁ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଚାରକୁ ନେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଜସ୍ୱ ସମୀକ୍ଷକ ପ୍ରଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।